Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma barik lana fi majlisina hadha waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat wa waffiqna li salihil a'mali wal akhlaq birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali pengajian kita pada malam hari ini untuk lebih barakatna lo nikmai lebih riolo bacangi suratul Fatihah. Nabikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai topajajiatta ia mana. Sininna guru-guruta ia purai pak guru ki nania didik ki. Nania sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rilalenna pengajiatta iye wenni. Ia mailoe ribicara. Ia naritu penjelasanna topan ritata mengenai ayatna puang Allahu subhanahu wa ta'ala rilalenna akoram marajae yang terdapat di dalam surah Al-Kautsar. Jadi insya Allah ia melo eri bicara rilalenna iye wennie ia naritu mengenai surah Inna a'tainakal kautsar. Riolodek napa nari bicara akatana ia rodendre surah Al-Kautsar lebih rioloi melo iri pakatajang maka da agaro sabakna ia hisurai nariasengi surah Al-Kautsar. Mengapa surah ini disebut dengan nama surah Al-Kautsar? Ternyata makberei penjelasan topan ritata rima kedana. Iaro surah Al-Kautsar riasengi surah Al-Kautsar setidaknya dua sabakna. Yang pertama nasaba rilalenna iaro surai utamanya di ayat pertama narampeangi puang Allahu subhanahu wa ta'ala wirekada riasengi Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Nasaba engka adan nama keda Al-Kautsar gangkan riasengi surah Al-Kautsar. Neki yang mompok si pakutana maka da agame menro si tongenna riasen Al-Kautsar. Ternyata penjelasanna topan ritata tak bagi duai. Pertama, engkau pahangi maka da iaro Al-Kautsar diambil dari kata Al-Katsir. Betuana maega. Aga akatana
ia ro al-kautsar make betuangi al khairul katsir ad-daimu fid dunya wal akhirah. Nai ria senge al-kautsar ia naritu deceng maega naman nanungang rilino naniari akhirat. Ino naniari akhirat. Al-kautsar betuanna al khairul katsir ad-daimu fid dunya wal akhirah. Nayari yasengi al-kautsar ia naritu dece maega naman nanungang rilino naniari akhirat. Sehingga inna a'tainakal kautsar nama jepunna pura iwerek kotu. Inna a'tainaka nama jepunna Muhammad pura kotu riwereng al-kautsar. Betuanna nabita riwerengi rifongala ta'ala decem maega tania rilino bawang tania ri akhirat bawang. Nekia deceng ia engke riwerengi nabita maega naman nanungang rilino nania ri akhirat. Jadi itulah makna pertama riasenge al-kautsar. Nekia makna yang kedua makadai topan ritata ia ro al-kautsar ia naritu salok-salok na nabita mati rilale suruga. Sungainya Rasulullah di dalam surga, nahrun fil jannah, salok-salok na nabita rilale suruga ia riasenge salok-salok na al-kautsar. Bahkan irampe rilalena salah di riwayat ia engkai napaletukengi andre gurutta Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Pangulutta Imam Ahmad bin Hanbal paupole ri sahabat na nabi tariasenge pangulutta Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Narampe ri makedanna sewa wettu nabita tudak-tudangi ri tengana sahabatna. Nayaro wetue tapacanunnu inabita maeta. Canunnu inabita dek nasiaga etana nakai ulunna nabita menre rigau engkanna maca-waca-waca beru inabita. Jadi upakulingi sewa wetu tudak-tudang inabita ripallawanganna sahabatna. Nayaro wetue tapacanunnu inabita. Dek nasiaga etana nakka ulunna nabita menre rigau engkanna mubatasiman maca waca-waca beru nabita. Nama seles sahabae nama kutana di nabita makadaya Rasulullah lima dahikta. Surona Allah Ta'ala agar as-sabaran nato maca waca-waca beru. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama pebalina nabita sallallahu alaihi wasallam makada innahu unzilat alayya anifan suratun nama jepunna silalona lekbae napaturungi ka fongala ta'ala set di surat faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Mapebali winabita makada silalona letbae napaturungi ka fongala ta'ala set di surah ia naritu surah al-kautsar. Rimun ripurana nabaca nabita ia surah al-kautsar faqala makutanai nabita ri sahabat nama keda ataderuna mal kautsar pada muisega maka da agar riasan al-kautsar nama pebali na sahabae maka da Allahu wa rasuluhu a'lam ma pebali mi sahabae maka da fongala ta'ala nan nia surona masoro misengi ma pebali mi nabita maka da huwa nahrun a'tanihi rabbi azza wa jalla fil jannah alaihi khairun katsir. Maka de nabita ia turia senge al-kautsar ia naritu set di salok-salok di lalenna suruga nawerenga puang Allah subhanahu wa ta'ala di lalenna suruga
narilalenna ia salo emega decenna. Banyak kebaikan di dalam sungai itu. Nama kedai nabita mati umatku rilales suruga pada iwerengi kesempatan untuk lau minungi ia uwaina saloe. Na engka riwayat rampe makadani gini umat na nabita iwerek kesempatan minungi ia uwaina salo na al-Kautsar de natunang kana dekka imonrinna. De nanangka nama dekka imonrinna barakakna iya ro'uena salok-salokna al-Kautsar. Nikia riwatunna pada malaleng umat na nabita lauri salok-saloke. Ternyata engka dua telu umat na nabita ihalang-halangi nasabari dek narapi iya ro salok-saloke. Na iya rawatue iritari nabita. Natapateton nabita makadaya Rab innahu min ummati. Puang umatku to ya roh. Jadi pada malala ni umat na nabita lauri salok na al-Kautsar untuk minungi uwena ya salok na ternyata engka dua telu umat na nabita ihalangi nasabari dek narapi ya salok. Na teton nabita na tapamakada ya Rab innahu min ummati. Puang umatku to ya roh. Ternyata fayuqalu tapa engka nasad dama pebali re nabita makada innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Nama jepuna dek muisengi maka daaga na jamari wetumu dek gaga. Betuana memang umatmu, tapi yang jadi soal ternyata ia ro umatmu ma biasa salah kedo, ma biasa to kedo salah. Dengan kata lain, memang mengaku sebagai umat, tetapi pengakuannya tidak dibuktikan dengan berusaha meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ia nahe salona al-Kautsar kutonya rumah kebetuan. Makada sininna umat na nabita ia naronasen nabita ridalanna salase dihadesna kullu ummati yadkhulunal jannah. Sininna ummatku muttama manas suruga illa man aba sangadinna taute ae. Jadi makanya Nabi kullu ummati yadkhulunal jannah. Sininna ummatku muttama manas suruga illa man aba sangadinna taute ae. Berarti narekon ka umat na Nabi dek natama suruga alena mitutea. Illa man aba nama kutana sabai makada ya Rasulullah wa may ya'ba. Suruna Allah Ta'ala ni kan aro tahu tiap tamak suruga. Makanya Nabi taman atani dakhalal jannah. Nigi maturu rialeku tamak suruga. Wa manasani fahuwa aba. Nigi madoraka rialeku. Ia natu tahu tia mutama suruga. Oleh karenanya kepada dararin di Allah Ta'ala memuare iwerengi kesempatan untuk pada minungi uwena salok na al-Kautsar. Hadirin yang dimuliakan Allah, ia naro makna yang kedua dari kata al-Kautsar. Kemudian selanjutnya sebab yang kedua, nasabari ia surah al-Kautsar naria sengi surah al-Kautsar nasaba ia ayae iparengerangi winabita nasaba riwerenna dece maega ia riasenge al-Kautsar gangkana lanjutanna ayae parenta untuk pak dupai asuk kuru ketta lolongnya rupapinya menge karenanya maka defasalli li rabbika wanhar kutonya romak jelok rima kedana sengaja ia hesurai ria sengi surah al-Kautsar memang nabita iparengerangi tapi sitongenna idi umat naripakenai wakulingi ia hesurai memang nabita riparengerangi
Tapi sitongenna di umma na ripakenai rima kedana pappe nyamenna nia pappe decenna puang Allah Ta'ala ridi maega rupa-rupana. Nah sabab maega decen na werengi puange, oleh karenanya ajak lalo narial lupai untuk syukuruki pak berena fong Allah Ta'ala rigau engkana ipadecengi hubungatta loriase hubungatta lori fong Allah Ta'ala rigau engkana fasalli li rabbika tajagai lali sempajatta neniata padecengi hubungatta lori padatta ripancaji rigau engkata pada engka masih deka mak bere dalle lori padatta ripancaji wanhar parenta untuk makoroba fasalli li rabbika engkalalo kutumenna mas sempajang wanhar nenia mak gere betuana ada syukuruki hai papenya menge dengan memperbaiki hablum minallah hubungan dengan Allah yang ditandai dengan memperbaiki salat. Dan yang kedua tapadecengi hablum minan nas hubungan talori padat tari pancaji yang ditandai engka ngetak mak bagi pasidekah termasuk diantaranya membagi-bagikan daging kurban melalui perintah wanhar engkal lalo mak gere iarga makoroba. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, yang kedua, agaro hubunganna ia hesurai si bawa sura ia engkai riolona. Tiga diaseng sebelum surah Al-Kautsar engkai surah Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Engka surah Ara'aita. Agaro hubunganna inna ataina si bawa Ara'aita. Ternyata ngarampe andre gurutta rilalenna ia hekita ritiwi. Rima kedanna ia ro ara'aita si bawa inna a'taina malade hubunganna. Engka rumusna topan ritata rampe. Makeda nareko engka dua surah sirepe rilalenna korange engka tu hubunganna. Upakulingi makede topan ritata. Nareko engka dua surah sirepe rilalenna korange engka tu hubunganna. Ia narona pakkasengi topan ritata al munasabah baina as-surataini. Hubungan di antara dua surah sebelum dan setelahnya. Mompo pakutana. Aga hubunganna ara'aita sibawa inna ataina. Maka de topan ritata. Rilalenna ara'aita. Narampeangangi fongala ta'ala epak sipakna tomapak belewe riagamai. Upakulingi rilalenna ara'aita narampeangangi fongala ta'ala epak sipakna tomapak belewe riagamai termasuk sipakna tomunafi'i. Pertanyaan tiga naro epak pertama ia naritu al-bukhlu liwat seke nah. Berarti ia tu seke sifat-sifat amunapikeng dan nia sifat-sifat tomapak beleri agamai. Pertanyaan tinggi dasarna maka defong Allah Ta'ala yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ia nahi dua ayat mak jelo makeda nareko engke romai pole anak biu-biu anak yatim datang mendekat yadu'ul yatim nanoko anak biu-biu nanenna anak biu-biu dengan kata lain det nama elok mak bere sewa-sewa lori anak biu-biu wala yahuddu ala ta'amil miskin nan nia det to nama elok mak bere andre lori tahu kasia-sia dengan kata lain ia nah mak jelo sifat nato munafi enia to mapak belewi agamai ia naritu yang pertama al-bukhlu liwat seke nah. Mudah-mudahan dek magagaku masih jita Yang kedua sifat nato munafi enia to mapak belewi agamai tarkus salati na tetangi sempajange betuana dek na sempajang. Iar aku mas sempajangi samana nala cule-cule mi sempajangi den atau ngetongo mas sempajang
Tiga buktina, maka dia fong Allah Ta'ala, alladzina hum an salatihim sahun, tak kalupai pole risempajana. Tak kalupai pole risempajana. Dia nak keda tak kalupai rilalas sempajana. Malah ada tu si salah. Alladzina hum fi salatihim sahun. Tak kalupa rilalas sempajang, itu biasa. Tapi tak kalupa pole risempajangnya, itu tidak biasa. Tak kalupa kini rilalas sempajang, biasa maya roh. Apa engkau tahu nggak tahu biasa mas sempajang, ma biasa engkau nalupai. Nulle nala pangumpui kuliah, nadek naruntui lakum dinu kumalia di. Ma biasa makuro. Itu biasa itu. Dek nama gaga tak kalupa rilalas sempajang. Yang jadi persoalan, alladzina hum an salatihim sahun, tak kalupa pole risempajang. Kemudian yang ketiga, sifat na to munafiqin enannya to mappak belewi ria gamai arria na pusipai sifat riae elo irita elo iaseng. Yang pertanyaan tege monro dasarna alladzina hum yuraun, alladzina hum yuraun, engkami makamala nih kia yuraun elo miaseng. Ya, yang naro kapan riaseng CCM ya. Cari-cari muka. Betuana nareko engkau tahu mitai mas sempajang iya ro sempajang na masya Allah, tapi nareko dega gak tahu mitai astagfirullah. Aku engkau tahu mitai masya Allah, tapi nareko dega gak mitai astagfirullah. Kemudian yang keempat, man'ul khairi waz zakat. Na tolla ide cenge nenia seke betul na halangi mi biar de cenge nenia na halangi ro seke gangkana wayam naunal maun iya nae apa sifat na to munafi nenia to mappak belewiri agama iya naro irampe rilalenna araita selanjutnya rilalenna inna ataina narampe fong Allah Ta'ala kebalikanna ya ro epae. Dengan kata lain, inna a'taina narampiangi fong Allah Ta'ala sifat na to matepu'i. Pertanyaan tiga ya roh. Sifat na to munafiqin enannya to mappak belewi riagamae maseke. Sifat na to matepu'i rielorangi ri fong Allah Ta'ala na pusipa sipa akacoangangi. Tiga mondo dasarna, inna a'taina kal kausar. Nama jepunna riwerekko tu dece maega gangkanna samanna elo imakeda fong Allah Ta'ala nasabak maega deceng uwerekko oleh karenanya fa'ati antal kafir wala tabukhal oleh karenanya akbere toko maega ajak lalo mu maseke. Jadi samana ilo makada fong Allah Ta'ala nasabak maega deceng uwereko oleh karenanya tarotoi mega pak beremu nenia ajak lalo mu maseke. Nah ya pun aja maka de fong Allah Ta'ala innal insana khulika halua nama jepun narupa taweri panca jiwirigau engkan nama dareke nama seke. Idza massahu syarru jazua nareko lolongan susali darekena wa idza massahul khairu manua tapi nareko lolongan ide celi weto si sekena. Maka itu sedih kali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya sifat to munafiqin enannya to mappak belewi riagamae tarkus shalah na tetangi sempajangnya. Sementara sifat to matepu'i na padecengi sempajangna. Gangkana ayatna inna atena maka de fasalli engkalalo kumas sempajang. Kemudian sifat to munafiqin enannya to mappak belewi riagamae iya naritu yuraun. Engke makamala nasaba elo mi irita, elo mi aseng aga betuana lenye keikhlasannya. Oleh karenanya inna ataina na parengarangi ki fong Allah Ta'ala barak ku aga ipusi pe sifat na to matepoe aga yaro engka ki mas sempajan nasi bawai fong Allah Ta'ala si mata-mata mi bawang. Betuana hanya benar-benar ikhlas karena Allah.
Kuni romon rohi kemana? Nama kedai ayat na inna atena fasalli li rabbika. Fasalli li rabbika. Engkalalo ku mas sempajan li rabbika. Nasabak puamu. Maka de topan ritata. Kuni romon rohi kemana? Yahe ayae. Itambewi rekada makeda li rabbika. Nasabak elo iri pakase rimakadana engkalalo ku mas sempajan. Ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yang keempat sifatna tomunape nah halangi widecengin nia sekee dengan kata lain mawer mak bere lori sifatna tomunape mawer mak bere lori padan nari pancaji oleh karenanya iya ro inna ataina na parengerangi ki sifatna tomatepe barak kuaga pada engka ki mati nulu masih dekat termasuk diantaranya rakyat bagi-bagiangi dagi korobai. Karenanya lanjutanna fasalli li rabbika wanhar. Ya. Engkalalo ki mak gerek mak koroba dengan kata lain kupulani mak gerek dan mak koroba tentu suruh ki mak bagi-bagiangi dari dagi korobata. Kunihe monro hubunganna inna ataina sibawa ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sebelum lanjut, engka di pakutana, makada agaro kira-kira hikmana, nareko engka tahu lau masyarakat buruk, termasuk nareko purai malem tomate, mabiasa malariade ripallawangenna masyarakat ta mak bolok-bolok mak bolok uai dikek buruk Wetunna pura ilem tomatewe dikek burukna sebelum isalai mak bolok-bolok ki. Iarek ga loka ki masyarakat buruk mak bolok-bolok ki. Pertanyaan engka metogaro dasarna iya mak bolok-bolok dikek buruk Ternyata ngarampe topan ritata rima kedana ia tu mak bolok-bolok dikek buruk termasuk gau isunnakeun rilalena agama. Bukan sekedar dibolehkan, tapi termasuk gau sunnah. Pertanyaan magiro nariasengi gau sunnah engka metogaro dasarna pape balinna engka di antaranya yang pertama ia romak bolok-bolok dikek buru termasuk akacoereta rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pura garo palik najama nabita ya romak bolok uai dikek buru ternyata ditemukan di dalam beberapa riwayat rima kedana pura najama nabita ya romak bolok-bolok dikek buru Narampe andre guruta Imam Syafi'i rahimahullah rikita hak desekna makuto parope mang andre guruta Imamul Baihaqi makuto parope mang andre guruta Imam Al-Bagawi. Narampe rima kedana annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam engka hak desek rampe maka annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rasya ala kabri benihi Ibrahim wa wada'a alaihi hasba'a iya ronabita rimun ripurana ilemme anakna nabita riyasenge Ibrahim engka anak orwanena nabita riyaseng Ibrahim riwatunna ilm pura ilm ya hela anak na nabita malai uae na inapa na boloi iya roke buruk na anak na riasenge panguluta Ibrahim rimun ripurana na bolo wa wada'a alaihi hasba'a natare nabita batu-batu becu riasekna iya roke buruk na anakna engka dua riwayat rampe yahe engka makeda rasa engka to makeda rasa ya engka makeda rasa
engka to makeda rasa, engka huruf shinu, engka to huruf sing. Rasa si bawa rasa. Pertanyaan, engka garo bedana, pape balinna engka. Engka garo padanna, pape balinna engka. Aga pada padanna, pada mak bolo uai. Tapi ria senge rasa pada kumakeda nepi epi mi bawang. Yang natosi rasa na bolok metoi. Oleh karena dua hak desetna, engka makeda rasa, engka makeda rasa. Tapi terlepas apakah rasa atau rasa, intinya Nabi tamak boloi. Nah sebab pakai uai. Berarti dengan demikian antara rasa dengan rasa dek mana malah de ya pangewange kuroma kada yang mana benar. Tapi intinya ternyata nabita rimun ripurana ilmu anak nabita tetap menggunakan air. Pertanyaan, magiro na pakai uai. Sebelum lanjut, ye hak DSE di kalangan ulama, sementara ulama menganggap kualitasnya dhaif. Pakulingi? Oleh sementara ulama dianggap kualitasnya dhaif, melemah. Nekia sekalipun melemah, dek mana si salah riwayat mata dek. Betuana dek magaga hak desek mateangi untuk mak bolok dikek burue. Karena tidak ada larangan, maka itu dipersilahkan. Terlebih lagi engka riwayat lenge sebagai pendukung. Agayaro, nasabak tentu mompoi pakutana. Makada magiro nabita nama bolo uai dikit burue. Ternyata makade topan ditata si tongena ya rogau na nabita pak doangen. Pak doangen tania baca nekia pak doangen nasabak gau. Ia naro napak kasengi topan ditata tafaul istilah ogina senungan. Sementara engkau riwayat rampai kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tafa'ula wa yakrahu tasya'uma. Ia ronabita napoji mas senungannya tapi liu na cecena mapem malie. Pertanyaan aga akatana ya rona mak bolo uai dikek burue maka de topan ditata tafa'ul senungan. Nasaba ia ro uai ipake mak bolo uai cekek. Oleh karenanya mencaji pak doangan, semoga orang yang ada di dalam kuburan ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Si mata maceke ipapenet dinari daleke maceke perasaan ala potomate di daleke buru. Berarti pak doangannya. Pertanyaan, wedi gayaro nareko makiro modelena pape balina dek mana magaga ripak dupa selama madece mua akatana dengan catatan satu dek nariangga kewajiban aga betuana wedi muki masyarakat buru na dek namu dek tak bolo uai wedi ki jadi aja tosi negara-gara dek gaga uai itiwi na dek tasera kuburu nasabak kupano pana maka dak iya pana aja ku masyarakat buru ki ialah kewajiban nih. Yang kedua perlu riatekaken tania yaro uwewe mapas salama. Tapi iye uwewe hanya sebatas kita jadikan doa kepada Allah. Tania iye uwewe mapat tentu. Tapi niatna to mak boloe. Innamal a'malu binniyat. Kemudian yang ketiga upakasei. Ia hedendre mak bolok-boloe. Hanya sebatas doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, lo kaki masyarakat kubur nelo ki mak bolok-bolok silahkan. Tapi dek tak bolok-bolok, dek toma nantaji persoalan. Intinya kita baca doa di kuburan. Mompok pakutana. Lalu wetutar mak bolok agana ribaca. Dek maga agaman nesa rilaleng hak dese enaniapo dari nabita. Maka da agaro ribaca riwetuta mak bolok-bolok. Sek dimi hak dese po dari nabita. Maka dah kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta. Sininna jama-jama madecenge dan dek nari pamulai bismillah mapetu barakana. Aga betuana termasuk niyahe mak bolok-bolok nareko dek metona gaga iris sewut dingi baca paling tidak bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja saisana topan ritata na amalakengi
Narekoloke masyaraku buruk nama bolok-boloi biasa ia rona bacae inna a'tainakal kautsar. Ma biasa we katelu na bolok. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Magina inna a'taina nasabak ku surah Yasin malampe ladai. Oleh karenanya inna a'taina. Yang kedua iro inna a'taina pasuk meto ayatna. Nasabak telu ayatna nama ponco. Jadi inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang selanjutnya magina inna a'taina. Nasabari lalenna inna a'taina irampai al-kautsar. Salok-salokna nabi tadi dalam surga. Sebetulnya ipancaji pak doangan. Mamuare puang barakakna ya inna a'taina kal kautsar ubaca di lalenna ya wetue mamuare barakakna ya inna a'taina ya hela potori laleke guru iwerengi kesempatan untuk minum salok-salokna al-kautsar mati di dalam surga na puang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah mesti itu yang dibaca? Tidak mesti. Tanya mah keharusan, tanya mah kewajiban. Jangan kaya mak baca, mak boloe lagi tanya kewajiban. Ya, nih kia nareko ijame romak bolok-boloe bukan menjadi persoalan. Oleh karenanya tafarajeka dampung upakasei iya romak bolok-boloe mak bolok we nareko lokaki masyaraku buri harga pura ki malem tomate ternyata engkamua dasarna. Oleh karenanya ajak muata bata nareko eloki mak bolok-bolok se di bawang ipade cengi tapa kesingi niata. Jadi nareko engka makedah de gaga dasarna ya tu. Ipaham ani makada makutosi itu meruntu supaya kita tidak saling mencela antara satu dengan yang lain. Maka dia rumusna ketika ada sebuah persoalan naya rodal lelena tidak ada hadis sahih berarti ada kemungkinan ulama berbeda. Nah rekomakuni romodele nah kalau ulama sudah berbeda berarti sikap taidi saling menghormati dalam perbedaan pendapat. Kalau kita lemak bolok-bolok, bolok-bolok nih. Ketika kita lemak bolok-bolok aja, nah yang salah nareko ipas salah tahu Yang jadi persoalan hari ini, dek tona nak bolok, napas salah lalo ki. Gang karena makere-kere toni, to mak boleh, na bolok season nih. Oleh karenanya kunihe melo itimpa asagenangan na atita untuk mitai iya hegawe. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, aganaro kira-kira akatana iya surai. Ternyata narampeangi topan ritata. Rima kedana di antara hikmana iya ayae inna a'taina kal kautsar iya naritu yang pertama. Eloki naparengerangi puang Allah Subhanahu wa taala mengenai dua hal. Satu, alek birenna nabita. Tupakulingi alek birenna nabita. Nasaba ayae khusus berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun akatana umat nari parengerangi. Mak jelloi ri alat birenna nabita rima kedana nabita iwerengi dece maega ripuang Allah taala. Yang kedua, iahe ayae maparengaratoi lori idik mana. Maka da ia rofong Allah taala ternyata maega dece nanya pamase na werengi umatna. Nasaba fong Allah taala maega dece nanya pamase na werengi umatna engkah hak desetna nabita makeda khairul khuluqi khuluqullah. Dihak diselengi maka dari khairul akhlaki akhlakullah. Si kesina akhlak, si kesina pangkaukeun gauna fong Allah taala. Fatakhallaku bi khuluqillah. Engkalalo kutuman nama pangkaukeun pada toha gauna fong Allah taala. Berakhlaklah kalian seperti akhlaknya Allah. Aga betuanna sifat nafong Allah Ta'ala maraja makacuah, maraja makbere riatanna. Oleh karenanya tapu sifat nafong Allah Ta'ala dengan cara ipancaji wialeta malomo untuk makbere lau ripadat taripancaji.
semakin terbuka untuk berbagi kebaikan dan kebahagiaan dengan sesama, semakin terbuka kesempatan untuk mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan dari Allah. Upakulingi, semakin terbuka untuk berbagi kebaikan dan kebahagiaan dengan sesama, semakin terbuka kesempatan untuk mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. De gaga tahu napa kasiasi akacuange. Upakulingi, de gaga tahu napa kasiasi akacuange. Tapi ia mitu maega ipan rasa-rasa ri asekernge. Upakulingi, de gaga tahu ipak kasiasi nasaba akacuange. Tapi ia mitu biasa maega ipan rasa-rasa nasaba asekernge. Oleh karenanya, maelo iri pusipa ia sipa akacuange sebagai bentuk akacuai retak risipakna puang Allahu Subhanahu wa ta'ala. Gang karena biasa urampe, ia tu bahasa ogi engka dua werekada elok pada tepuna, seke, seke si bawa reke. Jadi pakulingi, seke si bawa reke. Ku ipak diboleh si pak kacoai, malomo mesuk seke Tapi ikui pak diboleh si pak seke ma biasa mompok reke Wal adiyati dabha, fal muriyati qadha, fal mugirati subha, fa atharna bihi naq'a, fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Nama jepun narupa taweri fuang Allah Ta'ala liwa kanudena. Nama jepun narupa taweri fuang Allah Ta'ala liwa kanudena. Pertanyaan maragameto ya roria sengela kanuda. Jadi fakuling dek wakda igameme ya roria sengela kanuda deh. Maka dia fakutan aku dendre maragameme ya roria sengela kanuda. Dia wakda iga, wakda kaaga. Malah ada tuh si salah betul. Asal bisa saja engkau tahu asana lakanuda tapi tania maya roh. Maragameto ya roria sengela kanuda. Ternyata patopan rita tak patafsire na tafsire ia rodendre ya sengela kanuda nasaba ia rodendre ayak na puangi. Maka daliu sekena liu dari kena. Kulolongi susah liwat sekena ceng liwat tosi sekena. Jadi nareko engka tahu napu sipa iya dua sipa majepuya naturia selakanuda namutan nia lakanuda asenna tapi kuliu isekena kanuda totu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya nah hedendre. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, melalui ya rodendre inna a'tayna kal kautsar eloki na parengerangi fong Allah Ta'ala tasukuru kiwi pak berena puangi dengan cara tapa decengi hablum minallah yang ditandai dengan salat. Yang kedua, tapa decengi hablum minan nas yang ditandai dengan membagi-bagikan daging kurban. Mak gereki napa masih dekat. Pertanyaan. Fasalli li rabbika. Asem pajaki. Mompok pakutana ripal lawangan atau pandritata sempajang aga nak katayah ayah. Sempajang aga nak katayah ayah. Nasabak makade fasalli li rabbika asem pajaki nasabak fongala ta'ala. Ternyata tak bagi dua itu pandritata. Engka makada iyahe ayae dek napan nase fong Allah Ta'ala makada sempajang aga. Berarti berlaku untuk semua salat.
berarti ia tu sempajata tanrang asuk kurukan rifong Allah Ta'ala. Nekia, engka topan ritata lengi make dede. Ia he ayae napakai lori sempajang Idul Adha. Sempajang al-lepar koroba. Aga sabakna lanjutanna make dewan har. Nania gerek ki betuana ak koroba ki. Iya ro korobae engkau hubungan nasi bawa sempajangnya ipak diole sempajangnya napa korobae itu berarti sempajang ia engkeriolona korobae ia naritu sempajang Idul Adha gangkana make de topan ditata fasalli li rabbika akatana yahe engkalalo ki jamai sempajak korobae pura yaro wanhar lokani mak gere samana elo imake betua makeda ku elok ki pasukui ibadat tak ri soal perkorobai tak upaya kalale pak dupai dua sewa-sewa mas sempajang nania makoroba aga betuan nareko engka kemampuan tak untuk jama duai tapasukui tiga diasa tali tutiwi sempajang al perkorobata nania tapak dupa lalui mak gerek korobai. Ia romak gerek korobai, olo-kolo ri korobai minimal bembe. Minimal bembe, wad diyasekna, dek na wad diyawana. Bembe. Wad diyasekna, berarti tamak sapie, tamak untai. Tapi dek tosi na wad diyawana, jangan sampai loke mak koroba na itik lai. Pakuli, sama stas. Dia gak pakuli ku meli bembe. Dia tahu pakuli ku meli sapi. Nang kamu nang kamu itik laiku. Tapi raja kak dampeng bembe loyase. Dia tahu si nawat di yawana bembe. Nekia, maka dah si rumusna. Nareko pale dek si gaga apa lengeta untuk mak gerek koroba nasabak bembe ya rega sapi rilalena alle per korobai paling tidak engkalalo ki mapa colok darah tega diasa mak gerek muki manu nah tapi parlita pakase ia tu mak gerek manu ia tu mak gerek itie mak gerek tonomi bawang dek na termasuk koroba samana eloki mak darari makada epuang temaka cinnaku makoroba tapi apa daya kemampuan belum bisa na engkamu manuku teluk kaju oleh karenanya mamuare manuk rilalena yewe esoe mamuare topemeng iye manu eman caji bembe betul ya ipan caji pak doangen barak kuaga iya ro engka ngetama pacolok darah wad dingi man caji saba na wad dingi makoroba topemeng neki alhamdulillah kampas ulem mangolo berarti engkamu pawettu untuk mapas sadia mamuare materi dalenna kampota maega koroba nasabak termasuk salah se ditanrang asukurukan rifong Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir hadirin yang dimuliakan Allah natutui ayat nafong Allah ta'ala di makedanna inna syani'aka huwal abtar betuana nama jepunna tau magala emmelekele ko Muhammad iya natu tauli rogina liwa sajukna inna syani aka huwal abtar nama jepunna tau mabiase melekele ko Muhammad huwal abtar iya natu mati tau saju tau rogi maraja riolo na puangi. Pertanyaan agar sabana ternyata iya he aya ewe napaturungi fong Allah Ta'ala untuk pacak diorioi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga sabana nasaba iya romai riolo arak kurese arak kapere kurese mabiasa nelekele nabita di antara sebab engkangenna melekele inabita nasaba iya ro nabita dek gaga anak orwanena malampe umuruna anak orwanena nabita mati anak manengi termasuknya rodendre iram pewe panguluta Ibrahim anak nabita iya ro nabita setidaknya
nabita pole disiagai benena nabita dua bainena nabita jajia wija na sama turuki nabita. Pertama panguluta Khadijah, yang kedua panguluta Maria Al-Kibtiyah. Panguluta Khadijah kuniro jaji panguluta Fatimah. Kuniro jaji anak-anak na nabita kurang lebih 6 anak na nabita jaji si bawa panguluta Khadijah. Salah satu diantaranya engka anak orwanena riasengi panguluta Qasim. Ia naro anak mamulana nabita anak orwane riasa panguluta Qasim. Nekaya Qasim mate malole mate anak-anak ini. Ia naro sabakna nabita riasengi Abul Qasim. Ambokna lah Qasim. Abul Qasim, bapaknya Qasim, nabita na yaro, anak orwane. Sementara pole di panguluta Maria Al-Kibtiyah, di anak. Nasa maturuki nabita si bawa panguluta Maria Al-Kibtiyah, na yaro anak orwane. Na watuna jaji panguluta Ibrahim, maka de arae, iya lapunganana, elok pada tapana nabita. Sementara maka de ahli sejarah ia ro nabita elok pada tapana Nabi Ibrahim. Jadi maka de ia lapunganan elok pada tapana nabita. Nah maka de si ahli sejarah ia ro tapana nabita elok pada tapana Nabi Ibrahim. Ganggang kana maka de nabita kumapak itu waseng anakku Ibrahim. Nah sahabat tapaku elok pada tapana Nabi Ibrahim, anakku elok pada tapaku oleh karenanya waseng Ibrahim. Nekia, seiring berjalannya waktu ternyata mati panguluta Ibrahim. Anak-anak mupi na mati. Nekia wetu na mati. Anak na nabita riasengi Ibrahim. Miti we matan na nabita. Teri nabita. Nama sila nabita. Nama sila sahabat. Mati Ibrahim. Teri nabita. Masih sahabat. Wa anta ya Rasulullah. Iko paling terimu toki. Akhirnya sahabat. Ternyata ini terimutoki suruh Allah Ta'ala. Maka dia nabita iya hewai mata pamase pole rifong Allah Ta'ala. Innal aina tadma wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yardahu rabbuna. Miti we matae masara atie tapi ajak lalo gaga napuada timue sanga dinapurio fong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kutoni romake beton rimake dana de matu nama gaga. Nareko natuju ki musibah natapamiti we matata. Karena keluarnya air mata terkadang bukan karena faktor kesengajaan. Masuk riale iaro we matai. Masuk saritahan dan itu biasa. Yang tidak biasa nareko sikumuat terina sikumuat toman nenak naman nokona. Oleh karenanya air mata bukan persoalan. Tapi yang jadi persoalannya ete natimuta. Yang karena makanya nabita innal aina tadma wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yardahu rabbuna. Miti we matai masara atie tapi ajak lalo gaga napuada timutta sanga dinapurio fong Allah Ta'ala. Gangkana inna a'taina napaturungi fong Allah Ta'ala untuk pacak diorio nabita. Nasabak rielek-elek nabita sininna anak orwane nabita mate malolo mana. Gangkana make darak kurese batara Muhammad saju i Muhammad betana rogi Muhammad nasaba de gaga pacoena de gaga wijana orwane patri perjuanganna menurut bangsa Arae Romeriolo ia panariasang orwane se die orwane na rekonka anak orwanena. Gangkana yaro anak orang ini pancaji kebanggaan gangkana maka darah kurese batara Muhammad saji Muhammad gangkana fong Allah Ta'ala napaturungi inna atena pacak diorioi atina nabita maka de fong Allah Ta'ala inna syani'aka huwal abtar nama jepunna tau engkai meleke-leko ia natu tau liu sajudna liu roginna. Maka itu berarti kerugian dan penyesalan terbesar di hari kemudian bukan karena tidak adanya anak dan keturunan, tetapi kerugian dan penyesalan terbesar di hari kemudian nareko engka anak nekia kita tidak mampu secara maksimal untuk mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Ia nak parengerangi ki fongallahu Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mamadaini roh ipancaji pasen di dalamnya ia wanie dan pada akhirnya
yang ngolewi ulek korobai barak kuaga pengajian ta ieu weni utingi manca di paparengeral lori idik maneng na pada engkaki pasadiai aleta molewi alle per korobai wallahu a'lam bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.